Hi everyone, welcome back to my channel, especially to my grade 11 students. These lessons are for them, okay? So our lesson again, we do have for the subject English for academic and professional purposes. And we are good for our quarter 2 module, which is about writing a position paper. So from the previous discussion we have here, we already understood how to write our own concept paper. I hope you succeeded on that. Okay, so for this module, writing a position paper, yeah, we'll be having these activities or discussion. Okay, the content. Okay, for the learning competency, we do have analyzes the arguments used by the writers in manifestos. Objectives for this lesson: number one, understand what a manifesto and the different forms of argument. Second, analyze arguments used by the writers in manifestos and also write an effective argumentative essay. This sounds interesting, though somewhat like challenging too, but I know for sure you can all do it. Okay, so first, okay, we do have the definition here of what a manifesto is. Okay, so it is a public declaration of policy and aims, especially one issued before an election by a political party or a candidate. Okay, so here, by the way, our discussion again is a mixture of English language and also our dialect, Bisaya. Okay, so ang giingon diri ang kanang manifesto, it's like also a black and white document. So kinahanglan siya kay public declaration man, so dapat black and white siya, kanang transparent ba, wala kay gitago. So importante siya, necessary na siya kung naatay paghimuon nga kanang election or gikan sa political party mismo or sa politician. Okay, so nga naman na kinahanglan ta makahibaon so ano siya paghimo kay para kay baluta unsa man pud nato pag-defend atong kaugalingon or unsa jud na kinsa jud ang kanang kinsa na appropriate nga politician ang ato ang iboto. Okay, so kapit na day atong election na, by the way, so hopefully you will vote wisely, religiously. Yes. So here, we do have arguments and persuasion. Okay, so it talks about writing argumentative, persuasive papers need careful planning, analysis of the audience or readers, and sufficient evidence to prove that your opinion is worthy of consideration. Okay, so dili lang ka basta-basta lang nga nihatag ka, mamo na akong opinion, so dili mo magbuot. I hope I'm not speaking that fast. So ako man ning opinion, dili mo magbuot kay ako man ni. Okay. So there are a lot of things that we also have to consider when proving our point in papers. Okay? So importante man basta ka na ibutan na sa papel kay it will be like it can be used against you. It will be a public document already. Okay, so careful jud ta na kung magbuhat na taog. Yeah, we're talking about argumentative essay, right? Okay, so careful ta sa paghimuon. So we have here different forms of arguments. Okay, the first one we have is induction. Okay, induction is from a particular to general information. Okay, so from it's like a specific and specific going to the general information we have. Okay, so di ba kanang kada adlaw sa ato ang pag-inistorya sa ubang mga tao, na di dyan na malikayan nga natay ka encuentro not physically but encuentro in terms of kanang naakay ka kanang sa imong storya ba nga dili man mo magkasumpaki gani mo, okay, makiksumpaki is the word. So that's why you also have to need a decision. Decision, as they said, decision is a choice. So kinahanglan nga imong kaugalingon imo pud i-adjust. Okay, so pwede pud ka mag silent argument na lang. So though naa jud mga tao nga kinahanglan i-prove nila or ila jud ipa-convince sa ilang kastorya nga ilang opinion ni matter o mao jud sakto, di ba? Okay, so you also have to weigh the pros and cons of the choices, okay, before you can finally make your own decision. Okay,
So example, when you're doing a group report, you collaborate and you discuss with your group mates, right? And then you convince them of how you think what the presentation should be. Okay. So in that case or in that manner, so the written persuasion, okay, we have is sometimes more difficult because the readers do not see your facial expressions, hear your voice, feel your presence. Okay. So kani sila tanan, okay. Importante ni para mas matarong pa nato og buhat ang ato ang persuasion paper nga mas epektibo siya. Kay lisod man gud kung sa papel, di ba? Okay yung tato kung kaistorya nimo ang tao. Kay dali ra kay ka maka-adjust or dali ra ka maka repair sa imong senses. Okay, remember repair, one of the 7 communicative strategies. Pero sa paper lisod man, di ba? Okay. Kung sa pagstorya man gud dali ra kay as imo lang tone of voice, mailan dayon nga naka-convince ka or gusto ka nga mo-convince sa tao. Pero sa paper, it matters as to what words, what tone you have. Okay, so, yeah, di man makita ang imong facial expression, ana. Okay, so again, here for the forms of argument, kinang natay permero nga gi-mention dire, specific to general information. Inductive arguments require a leap, okay, in logic. Leap from specific points to one believable general point. Okay. Ang weak lang niya, nakabati kay ang connection sa imuhang specific points sa imuhang general point, because pwede man nga ang imuhang mga readers kay mas motuo or mo believe sa mong ipang storya kaysa imong ipang present nga mga fact gyud or tinuod nga nahitabo. Okay? So in this case, it will all probably result in a general logical conclusion that is too broad to understand, and therefore that is so unconvincing. Okay, wala na hinoon nimo nakuha ang imong goal ba nga ang imong purpose gani nga ako ni i-convince ako ang mga classmates nga mao ni ako ang among gamiton sa among grupo. Sakto gyud ang ako ang strategy. Okay, di ba? Okay, so we also have here the other form of argument, which is deduction. Kani siya ang opposite sa deduction. Okay, so we have now from general to specific. Gani na kay from specific to general man to ang induction, no? Okay, so sa kani nga way or pamaagi sa pag-argument or pag-argue, natay ginatawag nga syllogism. Okay. So, ang syllogism kay a 3-step form of reasoning. Okay. No, day na miss. Abi na ko kung reason out ka. Mauna na. Okay. So, we have the first step, the major premise. Okay. The general statement about a group. Okay. Second step, the minor one. Okay. A statement about an individual within the group. Okay, so again sa major kay ang general statement lang about mismo sa grupo. Yeah, you go into the deeper detail dayon in which you will be talking about the individual na sa kana nga grupo. Okay. And the third step, okay, you do mention your conclusion about that particular individual or that certain person. Okay. So sa example sa kanang political party karon no ba kayo yung mga gina idolize nga kini nga grupo. So I can't hopefully we can mention one, no, but okay, dili lang sa yes to also have para ato asa maprotektaran atong kaugalingon. O unya ang kana nga grupo nga kanang political party ganahan ka kay kasagaran nga naa nila kay mga bright nya from there sa kinsa kana sa kana nga grupo kinsa man imong pinaka-paborito nga kandidato. Ganahan jud ko na ni kuan kay mao ni iya daghan kay siya nabuhat para sa ato ang nasod. Bitaw tuod kay bisan gani sa iya lang kaugalingong pamilya, no, kay inana gyud na siya ana makita sa iyang mga mag-vlog sila sa family, no, kay makaingon jud ka nga kuan siya kanang role model pa, diba? So okay, inana ang paghanay sa deduction using the syllogism steps. Okay, steps of reasoning sa syllogism.
Okay. We have here a scenario or an example. Okay. In an accident, sa major ang sa first step, in an accident, large cars are safer than small cars. That is the general. Okay. Minor niya, the Explorer is a large car. Okay, or yeah, that is the UV. Okay. And your conclusion for this is, in an accident, the Explorer will be safer than a small car. Di ba? Sa major nimo, sa first step nimo, kay ang imong general discussion kay ang mga large cars kuno kay mas safe kuno kung naay mga aksidente. Okay. Unya sa iyang second step, okay, na-talk na about sa individual. So, naghatag siya example sa large car, okay, or large vehicle, which is the Explorer. So, which means to say that goes for the third step, which is the conclusion. It mentioned nga, kung dagko da yung car or ang kanidang Explorer nga dako nga car kay safe day siya or mas safe siya sa aksidente kaysa uban nga small car lang siya. Okay, I hope na gets to siya nga example. Okay, and let's proceed to our next screen. Here is the errors in logic. Okay, it is also mentioned by Williams and Columb. Okay, they caution writers about three forms of persuasion that seemingly look like arguments. Okay, so mga errors running sila pero usahay masaypan nga arguments dai sila. Okay, so first error in logic, we have negotiation. Okay, negotiation is like an argument when you and the other party trade claims and reasons. Okay, ikaw kuno og ang lain nga tao nakig exchange og reasoning. Okay, negotiation na dahil na wala dahil ka nang makik-convince, di jud mao jud ni di jud ana jud ka. Okay, so here, when you negotiate, you can offer any reason you want, so long as you reach an outcome that is acceptable to both parties. Acceptable man siya sa both parties, sa imo nga og sa isa. Wala raman ka kanang nakig ka ng kuan ba nga ang isa lain siya opinion niya, imo nga gusto jud nimo ipatigbabaw ang imong kaugalingong opinion. Di ba? Okay, so una siya first error in logic. So you are just simply negotiating, you are not argumenting. Okay, so mo na nga usay kanang mag-away mo o maglalis mo sa imong best friend or sa imong partner, wala man ko nakig-away nimo, ni storya ra ko, ni express ra ko. Okay, di ba? Okay, ang usa nga ay di jud na jud ka permi. Okay, so di lang ako tas-on kay na ang mga violent reactions. Second, okay, error in logic, we have propaganda. Okay, daghan ta ni. Okay, so propaganda resembles argument because it offers claims and reasons. Okay, in an honest argument, you must be open to the possibility that opposing claims and reasons might change your mind. Okay, posible man bitaw no, posible gyud so mo na masahay nga masaypan siya nga argument day siya. So mo propaganda is the second error in logic. Okay, propagandists, however, do not care whether or not the reasons are clear and good. All they do is capitalize on the emotions of the audience. Okay, amo na siya nga sa mga kanang karon ba sa kanang sa election na naidaghang mga diba black propaganda nga gikan sa opposite party nga ingon nila nga ang kani nga kandidato dili ninyo angay butuhan kay daghan na siya mga anomalya sa iyang previous nga mga kuan. So para lang makuha nila ang simpatiya sa mga tao nga ay bati day ni or kanig siya nga kandidato kay inyo dyan siyang botaran kay luoy kini iyang pamilya na. So ang kibaw na ka sa mga Pinoy kay more of the sympathy, more of the emotion kay tano. Majority lang ha na nasa kumurag. I think padung ako sa kanang errors in logic na no, errors argument. So inana siya ang dating sa propaganda. Okay, so
Actually, they employ a variety of unethical persuasion, okay, unethical persuasive tactics to get others to accept their views without examining the soundness of their arguments. Wala kas lagi actually gi-present nga something facts about the claim. Ang ilahala nga o nga ay ang mga tao kay maluoy sila ba sa inani ang situation or kahimtang. Okay. Or sayawan lang gani ka kanang kuan. La, oh nindot okay ni suda kay makamasa nga mubutal ko ani niya. Di ba no? Okay. So dili lang kay nato ay kuan no. Mapatin jud ko ani ba. Okay, so hopefully naklaro ra to. Okay, so these are most used propaganda tactics. Okay. Ato alang gi kuan ni no gi gi-emphasize ang other tactics nga gigamit sa propaganda. Again, propaganda is propaganda. Propaganda. And propaganda is the second error in logic. And there are a lot of tactics gibuhat sa propagandists, mga tao naghimo sa propaganda. Okay, the first one they do or they use, is smear technique. Okay, so in this propaganda tactics, they attack the person who is proposing an idea rather than attacking the idea itself. Oh, inana sa may tabo sa to bitaw. This is actually happening. Okay, so example we have is, when did you stop beating your wife? Huh? Wala man ko kanang murag nag-fishing ka ba ina nga style. Oh, yeah. Whatever your answer to the question, okay, already the question is accusing the person of prior domestic violence. Nagkuanday ko day ako day nagibit akong wife, pero your question is like na pointing na nimo nga nagkuana ka, di ba, nga nakagabuhat ng bati or di mao. Okay. So here, smears might use oxymoron or other figurative languages. Okay, they do have broad generalizations na. Yes. Na naman siya kanang false judgment, false characterization. Okay, from the question itself, when did you stop beating your wife? In the first place, I never you point my finger or my hands on her. Okay, so ano, the question is sayop na. Okay, so dili antayin nato. Have you ever, okay, beaten your wife? So, ano lang ang tatanong? Yes or no lang sa tatanong. Okay. So, sa irrelevant na ang information nga na nahatag ba? Okay. So, smears appeal to emotion and discourage reasonable discussion. Wala na gyud siya kanang kuan against as what I mentioned earlier, ang sa smear technique kay nangita sila asa nila magets, asa nila makuha ang kuan emosyon sa ilahang audience or sa ilahang readers. So mo na nga importante nga you know your audience. Kay mga Pinoy adto ta sa diri sa dapit nga kanang kuan sa class sa minority or sa class C people, kay dali ra kay sila nato mauto, dali ra kay sila nato maiglan, maluy-luoy lang ta kay maluluyon ba ni sila. Oh, sus ako niya ang political pod kay nag-deliver siya ang speech kay sus ako sa una katong wala nakasuway gud in town mi nga wala may kaon sa usa ka adlaw or mosuwa lang mig asin, in which nga makarelate din ang audience kay they are in the the lower level of the society. Ala kaluoy di ani nila no makasabot kani siya kung butuhan kay makasabot sila sa amo ang sitwasyon. So tabangan jud mi ani nila, di ba? Sumo na ang first tactic or the technique for propaganda. Another tactic here, aside from the smear, we do have transfer technique. Okay, in here the propagandist tries to associate himself or herself, okay, to her or his arguments with people and ideas that we admire or respect. So mangita sila og kanang style nga ang atong audience kay ganahan sila ginani. So ang uso karon kay BTS. So ato ang gamiton nga kanang moral theme song or sa ato ang grupo kay inani kay para dali ta maka-catch attention sa ato ang audience. Okay. So the example I have here, okay, or the statement, come to where the flavor is.
This is a famous line or a tagline from a cigarette. Okay, so dili lang ako i-mention food and names a cigarette. Okay, so actually here, hope you don't mind. Maybe I can describe. So, probably the package or ang pack sa cigarette can I color red. Okay, so sa transfer technique man good kay there is no real connection sa katong tagline ba nga come to where the flavor is. So naangat to nga gusto nila nga ikaw mismo nga audience makita nimo ang connection sa it's a cigarette tagline. Cigarette ug sa katong ilang ipakita nga to nga kanang tao nga nag sana naghilig sa kabayo or we call that one cowboy. Okay. So sa katong a certain cigarette brand, they want to associate the cowboy to the cigarette. So what flavor do you really want? Why do I have to come or like enticing the public, yeah, the cigarette users? So mo iya style transfer technique. Okay. Sa red herring tactic, okay, it's like the deliberate attempt to divert attention from the real issue by dragging in an emotional issue designed to mislead the reader. Here, example. Wow, Dad, it's really hard to make a living on my salary. And then father said, consider yourself lucky, son. Why? When I was your age, I only made $40 a week. So makaanak ka nga. Ano di ay? So maghimo na mo balik na pud ka sa imong idea nga murag iyang gi-point ba nga kay swerte na gani kay karon nga inana imong kanang sweldo. Ako gani sa una kay inana ra gid in town. Yeah, come to think of it, ang inyong sweldo sa una inana pud kagamay kay dili man pud to inana kamahal ang mga palaliton sa una or the economic the status of the economy before, di ba? Mo compare dayon ka, di ba? Um, ato anang permima dunggan sa taong ginikanan. Yung mga ayo ka og bawon eh. Sus kami sa una ko ano gid among bawon. So una man tuma. Mo reply dayon ta na, di ba? Okay, let's do have the next error. Okay, here we do have the third one, which is coercion. Coercion solves the problems by threat or by making the cost of rejecting a claim intolerable. Coercion, yes, naadjud siya grave threat, no? Sige na, kung dili nimo dili ka mo butar or dili ka mo balhin sa imong boto kay mao ni mahitabo sa imuha. Kuhaan ko og allowance ang imuhang pamilya or dili na ko i-appeal sa 4-piece ang imuhang anak. So inana ang iyang style sa coercion. Di ba? So na siya threat actually. Threat jud ang tawag sa iya ha. Okay, di ba? So hopefully wala pa ini kuan sa inyo na no. Ni threat karon nga paduang election. Kung di mo botaran nga ako ang set of politicians, dili ta mo i-appeal sa lista sa ayuda sa sunod nga panghatag. Inana ba? Okay. So some logical errors commonly made by students in argumentative essays. So naa sa day mga gipanghimo ang mga estudyante. So ilang kanang gipangsuwat, no? So the first one they normally make error is hasty generalization. This is jumping to conclusions without substantial proof of evidence. Ni-conclude dayon kanya wala kayo kay kanang konkreto nga ebidensya nga gipakita ba with the substance. Okay. Example here. All cyber love affairs will fail because the people involved do not really know each other. So sa tanan kuno nga imong naka-chat, so dili tanan nga magkadayon. Okay. Nagchat-chat agad na sila yan. Nag-oyab dayon. Dili ra mo magdugay. Magbuwag ra Japon. Kanina na style ba? Okay. So, imo na gi-generalize pero wala pa jud kay gi. Ngano nakaingon man ka nga magbuwag ra gyapon na ka ebidensya na ba kay study nga giingon according to a study 70% of those who have a love affair in social media just
as separate because like this, like that. Okay, so dapat sakto po ang imong gi-provide nga evidences, okay, before ka makahatag sa imong conclusion. So muna hasty kay wala nag-generalize na dayon kay wala pa kay gihatag nga sakto nga ebidensya, substantial evidence wala nimo napakita. Okay, another commonly logical error nga gibuhat sa student, stereotyping, very common. Okay, a form of hasty generalization that applied to people. Okay, stereotyping. Okay, example: happy families make happy children. 'Di ba? So we can actually tell, 'di ba? Happy, malipayon kay ilang pamilya. Siguro malipayon pud ilang mga anak. Okay. Malipayon kay ilang pamilya, malipayon jud for sure lang. Dato kay sila. So dato jud ni iyang pamilya. Dili man kay ang kwarta sa imong ginikanan, pwede posible no kay daghan na kay mga artista pud nga dato na daan swerte na sila, pero usahay pud magamit man gud nila sa dili sakto or wala nila na manage maayo ang ilang finances. So pwede pud nga ika-bankrupt ra pud nila kay ini kamatay sa ilang ginikanan, wa sila nahibaw-an, wa sila life skills. So ano na pobre man siya nga dato man kini sila sa una iya mga ginikanan kay mga sindera, mga sindero, no life skills. Okay, so stereotyping. Okay, next logical error that students commonly make in their argumentative essays. Okay, the third one is oversimplification. It is like severe reduction of choices, sometimes limited to a dilemma. Limited to a dilemma na maglibog naman ka unsa unsa gid ay. So example here, what is with this country? Just one thing. We have a plethora of corrupt government officials who do nothing but rob the people of their hard-earned money. Kanang imbis sayon ra unta kaayo ang kuan ba, ang discussion. Nya imong gipalisod. Nga okay ra man kay to inato ang amo ang gibuhat Nya ino iya man ang gipalisod. Okay. Nga naghisgot ra man unta ka nga about talking about government officials, corrupting about ikuha kuno ang mga kwarta sa mga tao. So it will give you another broad idea or a broad discussion na po. Oversimplification. Okay. Simplified na og maayo. Okay. So let's have our next logical error here. Okay. False authority. This is arguing that a person who is competent in one field is necessarily competent in another. Okay, this is quite interesting. Okay, our example here is Professor Mateo is a renowned professor of political science. Therefore, he will make a good politician. May kina siya mo tudlo ay nga professor ay sa among pulsay nga subject, may kina siya mo discuss. Maayo kung mudagan lang mi sa pagka-politiko no or pagka-senador, mudaog gini siya kay maayo mo siya nga professor, which is actually true. Nahitabo na nato mga Pinoy no. May kisya ng artista, may kisya muda butaran ka niya kay sikat ni siya. So nawala ang logic. Ano day kung sikat, okay, maayo na day siya mo serve sa public. So mo na nga kinahanglan taog logical reasoning una ta mo desisyon or una ta mo hatag sa to ang decision. So because decision making is a choice. Okay, that all boils down to that statement. Okay, so one logical error. Another, okay, we have here statistics. False use of numbers proves nothing. False use of numbers proves nothing. Okay, here example. Slimmer's yogurt drink will help you lose weight because it has only 60 calories per 100 ml. So wala magid kay siya nagisgot no nga ang anong kuan di ay ang iyang statistics ba nga o kung ang yogurt kuno nga naaray sa 100 ml niya kay 60 calories ra kuno, so makalusa na siya og weight. So pwede man nga
kanang wala gid siya nakahatag ba nga naa sakto nga statistics about kanang maka-lose weight tungod kay ang calories nga na burning mo inani ka ng inani lang ang digit. So that's it. Okay, next one we have for the uh, logical error. Okay, I'm sorry. I think yes, I fast forward. Okay, begging the question. Okay, it is arguing in circles. Wala na kay kapadulngan. Nagtuyot-tuyot na lang mo. Okay. Oh, mura na kag ganang kung ang gipa. So na, ipatuyok-tuyok na day kaniya. Sure. Okay, example. To ensure our safety, we must be allowed to carry guns because we have the right to have a gun to protect ourselves. Okay, so dili man sa tanang panahon nga. Okay, although we do have the right, even the police officers, they have the right to bring a gun with them, but look what happened. They are using their guns in a different way. So giabusara nila ang ilahang privilege o pribilehiyo ang uban kay right jud nila to have a gun, no? Okay, they magkuha gyud sila og kana license nga gun para maprotektaan nila ilahang kaugalingon. Okay. So batik sad siya. So dili siya ina sayop siya nga mo na siya nga logical error nga gibuhat sa mga estudyante. Okay, another one we have false warrant. Something has not been proven. Therefore, we should believe it. Wala pa may disapprove ani. Okay, example here is as no one has disproven the inexistence of ETs or the extraterrestrials, we must therefore take reports on people being kidnapped by aliens seriously. Wala ba? O nga nakapamatuod nga wala din na ni-exist ang mga extraterrestrials. Kung naaman, kung daghan man ang nakaingon sa study nga wala gyud na sila or di gyud na sila tinuod. So we will not believe that nga ang katong mga tao nga nangawaay pangkuha to sila sa mga ET. So hopefully you will do have valid or credible sources, okay, para dili ma-question ang imong credibility or dili ma-question ang imong arguments essay. Okay, another is non-sequitur. Reason is irrelevant to claim. Nakakagirason pero simang lagi wala man ni siya labot sa imong giingon ganina or sa ato ang topic. Okay, here. My father is a good writer and so is my mom. What made you think I can't write? Anak gugug mga professionals. Akong papa doktor, akong mama maestra. So, nganong makaingon man mo nga dili ko masaksid nga dili sa mahimong professional. Okay. So, okay, ngano di ay. So dili gid siya anak ka kuan ba? O irrelevant siya sa claim. Kung professional o kung bright imong mga ginikanan, mo boils down na lang pud na it will go down nga bright na lang pud ka. Okay, so dili man sa tanang panahon. Okay, of course no, we are not naturally born intelligent. Some of us are trained or matrain man or ma-practice or magsilan jud og study, then it can enhance our intelligence. Okay, so tanang mga test take more reviews. Okay, so hopefully ato aning ma-avoid sa ato ang future papers, no, ang kaning mga logical errors. Okay, ma-aware mo nya inyo na siyang ma-avoid next time that you will have your argumentative essay. Okay, so there are some tips here how to write your argumentative essay. Okay, the first one is decide upon a topic. In choosing a topic, you may consider what issue. Okay, is this about academic, social, political, moral, economic? Okay, so unsa yun imong ganahan i-discuss? Okay, more baka sa political because it's for you students, or for STEM you do have medical. Okay, ari ka mas na interesado or ari ka sa construction or sa engineering, okay ba din nimo?
Okay. Kay, kani mga issues nga imong gi-prepare or imong ganahan o imong interest, asa jud imong interest, importante man kay mao man imong i-discuss, especially if ni relate siya sa current issues. Mhm. Mas karon ka na on demand ni or timely kaayo. So ako mo ni akong ganahan i-discuss. So decide on what topic you really want to have in your argument. Okay. Um, the next one, make a list of arguments. Okay, since every argument has two sides, of course, you should always be aware or present the both sides. Okay. So, importante siya no nga, um, na ay duha ka side, dili lang kay ang one side of the story lang. Okay. So, usually, your side of the argument is often longer as it is the one you want to be emphasized. Kay mo man imong gusto, di ba? So make it sure nga balance ang duha ka argument nga imong gi-present. Okay. Next one, okay. Based on the information you have, decide on a tentative thesis. Okay. The thesis of an argument paper is called the proposition. Okay, mo na nga. Unsa day imong gustong i-propose day ani? Ngano mao man ang imong argument. Okay, so kuan man gud ka na kinahanglan siya ba nga ang imong proposition mo pakita siya or mo appear siya usually sa end sa imong argument, no? Pero usahay pod kanang makita nimo siya ang imong proposition sa permiro ni or sa introduction. Okay, if you state your thesis at the beginning, mas okay siya sa audience kay they can easily ma-check din nila or ma-detect din nila unsa imong stand, and you're better able to appreciate or evaluate your evidence. So, mas okay siya, di ba? So, ato na na-discuss before katong writing a thesis statement nga naa siya sa introduction mabutang. Okay. Unsa gyud ang imong claim or yung imong proposition. Okay, the next one. Okay, sorry about that. Okay, balik ko. Select a suitable number of strong arguments. The number of strong arguments will depend primarily on your audience and the available information. Okay, so for this matter, kinahanglan siya ba nga mangita ka or arguments nga relate or makarelate ang imong readers needs. Okay, ang needs sa imong readers unsa di lang kinahanglan, unsa lang hunger, unsa ilahang uhaw sila sa inani nga impormasyon, so mao ni akong i-provide sa ilaha. Okay, so you also have to talk about or consider about their experiences, their values. So you draw your information from your personal experiences. So mas dali siya, mas sayon. And okay, your interviews with authorities on the topic, your documentaries and other research materials. Mo na nga it's always life life experience nimo ba? Nga dali ka makakita unsa imong kinahanglan ani nga study or imong about sa imong proposition. Okay, the next argument writing. Okay, the next step, organize the supporting evidence. In organizing your certain evidences, of course, you have to weigh but ito ang patterns of development. So these are just some few examples: the description, narration, cause and effect, and a lot more. Okay, so because these patterns of development will help you how to present your supporting evidences. Okay, and in this way possible, make your readers understand way better on what your argument is really about. Okay, that's your supporting evidence na. Okay, so you're supporting your claim. Okay, acknowledge, or number 6, acknowledge differing viewpoints. I-acknowledge nimo ang viewpoint sa usa ka argument, di ba? Intelligent readers see arguments on the other side called counter-arguments. Iyang gi-mention sa previous niya ba nga mauni ang iyang first argument. Then sa second argument niya kay niingon ngadto. Nindot niya pagka-present. So naadjay exchange of ideas gani niya, which is really fair. So okay jud siya.
Because kay ang imong writer, imong reader man good kay when they show awareness of the counter arguments, the readers might think that you have not explored the topic thoroughly, or you are presenting a one-sided propaganda. Okay, so you're afraid to admit counter arguments. So sa inani nga paagi, dili kayo importante sa imuha ang ang pag-present sa katunduha nga ideas o katong sa nga issue jud mismo. So if you really want to catch your readers attention, present your arguments fairly, or yeah, you really have to timbang-timbang. Okay nga, na-present nimo sila parehas ra. Okay. And lastly, we do have here, credit your sources. Okay. So readers expect you to cite your sources accurately. Okay. You have to draw your evidence from reliable sources and describe them accurately so the readers can check the evidence themselves. Okay, so importante nga, you do have to credit your sources. Kung imong answer kay gikan sa imong classmate, okay, i-credit mo imong classmate. Oy, kaysa ang na-check ron nga modules, no? Okay, copy-paste ang answers. So, daghan kayo na plagiarized. That's why you might be wondering if you do have low grades. Kay, yes, wala man kayo ninyo parehas ron mag-answer sa inyong classmates, so wala pa dyan niyo credit ang source. O mas okay po unta to kung inyong gikuan. According to my classmate, he mentioned that this is that statement. However, I would like to humbly disagree because I nana buto sa danyo may nana nga nindot sa tapagbasa ba. So, mo na i-cite ang inyong sources. Kaya para dili mo plagiarized. Kapila namin nagsigig discuss about plagiarism. Okay, so if for the evidence, for your readers to check the evidence, importante katong katong two parts to complete gani sa citation. Okay, the citation of a source in the body of the paper and the list of references at the end of the paper. Okay. There are many forms of citation, but most popular, okay, we do have the APA or the American Psychological Association. Muna ang the first citation na pinaka-popular na gigamit. We also have the MLA or the Modern Language Association, and we also have the Chicago Manual Style. Okay, so sa pag-cite sa inyong sources. I hope makuha na ninyo niya, makasuot ng gid mo sa inyo nindot kaayo nga argumentative essay. Okay, I think yeah, that ends our screen here. Yes, sir. And thank you so much for joining with me in today's lesson. Until our next discussion. Okay, bye for now and enjoy studying, my dear grade 11 students.